फ्रेंड्स आपण केबे काहाकू धार सूत्रे टंका देइछंती कि टंका मागुछंती हेले से आपण को टंका दउनी बा आपण को जमी को केही जबरदखल करी रखिछि कि आपण कहउछंती भाई से जगह रु खाली करो मु किछि कंस्ट्रक्शन करिवि बा मु चाष करिवि से आपण कथा सुनुनी बा एमिति किछि आपण जनक सहित चुक्ति करिछंती हां किंतु से चुक्तिनामा को से भंग करुछि बा कॉन्ट्रैक्ट करिछंती से कॉन्ट्रैक्ट को भंग करुछि एवं जेउ कारण पाई कि आपण को बहुत लॉस हेबा को मध्य पडुछि तेणु ए सबु जिंस प्राय तो लोकंकर जीवन रे घटी थाई पारे घटुछि मध्य तेणु आर कौन सरल समाधान अच्छी तेणु से समाधान विषय रे आमे आज यही वीडियो रे आलोचना करिबा प्राय तो लोक माने भाबंती जे आमे एही सब केस पाई कि तार समाधान सरल समाधान होउची कोन ना कोर्ट को जिबा एवं कोर्ट रे केस करिबा किंतु फ्रेंड्स अति जानिबार विषय मध्य आपण कोर्ट को जिबा पूर्वरु आजिरो जो टॉपिक जा विषय रे म आलोचना करिवि जो लीगल नोटिस ता विषय रे मध्य बहुत भलो भाव में जानी रखा उचित कारण ये लीगल नोटिस माध्यम रे प्राय क्षेत्र रे कोर्ट को जाउथिबा केस आपस भाव रे मध्य समाधान हो जाई थाए जा फल रे आपणकर कोन धनहानि एवं प्राण पीड़ारू मध्य बंची पारिबे तेणु आसंतु वीडियोटी को आरंभ करि नेबा ऑलरेडी आपण थंबनेल आउ टाइटल देखि जानि पारुथिबे वीडियोटी केते इंफॉर्मेटिव रहिबो सर्वप्रथमे आपण मानन को वेलकम करूछि हमर ई चैनल को आशुतोष लॉ ट्यूटर आशा करूछि महाप्रभु श्री जगन्नाथ कृपारु आपण माने निश्चिंत भले थिबे मु मध्य भल रछि तेणु वीडियोटी निश्चिंत इंफॉर्मेटिव रहिबो जदि वीडियोटी भल लागे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने सहित नुआ करी आसथिले ऑल द बेल को हिट करिवे जा फल रे वीडियो अपलोड करू करू सर्वप्रथमे तार नोटिफिकेशन पाई जेबे आसंतु डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ कर तेणु अनेक केस रो प्रथमे लीगल नोटिस पठेइबा होउची बुद्धिमान रो काम अनेक केस रे आपण सिविल केस रो अनेक अछि सेही केस आरंभ करिबा पूर्व लीगल नोटिस पठेइबा होउची बुद्धिमान रो कारण किंतु जदि नोटिस को आपण भूल भाव रे पठा जाए जो लीगल नोटिस को आपण पठिया पे चाहूचंती ताकू जदि आपण भूल भाव रे पठेइबे ताहले आपणकर पक्ष बा आपण जहा को जो विषय रे केस करिया पे कि जाउचंती बा जहा पक्ष आपण कोर्ट रखिया पे चाहूचंती ताहा मध्य दुर्बल होई पारे तेणु कौन जानिबा ना आजिर वीडियो रे लीगल नोटिस कौन केबे पठाइबे केमिति पठाइबे एवं केउ भूल करिबा द्वारा आपणकर जो पक्ष रखिबा को चाहूचंती आगो को कोर्ट रे ताहा आपणकर विपक्ष रूप नेब बा ताहा आपणकर कोनोसी फायदा रहिबो नाही ए विषय रे आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा तेणु निश्चित रूप से आपण वीडियो रो आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे तेणु प्रथम जानिबा लीगल नोटिस कौन तेणु लीगल नोटिस होउची आपण साधारण अर्थ रे ए लीगल नोटिस वकील द्वारा पठा जाई थाए जे कोनोसी केस आरंभ करिबा पूर्व कोर्ट रे वकीलक द्वारा लीगल नोटिस पठा जाई थाए तेणु यह होउची कोन ना एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन सिंपल जिंस यह होउची गोटे फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन आर उद्देश्य कौन ना एही माध्यम रे जने व्यक्ति अन्य जन व्यक्ति को कहंती कौन कहंती ना आपण मोर अधिकार उल्लंघन करिसंती तेणु निर्दिष्ट समय मध्य रे यार समाधान करंतु नहेले मु कोर्ट रो द्वारस्थ होइकी कोर्ट रे आपणक विरोध रे पदक्षेप नेबाकू बाध्य हेबी तेणु लीगल नोटिस रो सिंपल जिंस कौन गोटा रिटन कम्युनिकेशन
किंतु मन रखिबार विषय ध्यान देवार विषय जे लीगल नोटिस आपणकर कोर्ट रो कोनोसी ऑर्डर नुह प्राय लोक भाबी नियंती जे लीगल नोटिस होउची गोटे कोर्ट रो ऑर्डर किंतु यह संपूर्ण भूल लीगल नोटिस कोर्ट रो कोनोसी ऑर्डर अंतर्भुक्त आसीबो नाही बो ऑर्डर नुह तेणु वर्तमान प्रश्न आसीबो केउ को केस रे आपण लीगल नोटिस पठाइबा अपरिहार्य बा पठाइबा दरकार अनेक केस मानक भितरु किछिटा एग्जांपल मु नउची जेमती मनी रिकवरी धरंतु आपणक पाखरु जणे लक्षाधिक टंका बा 2 लाख टंका नेइछि मागिला बेलकु सी आपणकु टंका देवा पई खेलुछि तेणु मनी रिकवरी पाई कि आपण चाहिले केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट अनुसार केस करिबा पूर्वरु कोर्ट रु आपण से रिगार्डिंग लीगल नोटिस वकील माध्यम रे सेही पार्टी को पठेई परिबे जे आपण ठारू पैसा नै छी बा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जदि कोनोसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हेइता जमी विवादीय संक्रांति हेइथिबो पार्टीशन कथा हो बा कोन होची ना आपणकर रिकवरी ऑफ मनी हो बा पार्टीशन सूट हो बा आपणकर टाइटल डिक्लेरेशन पाई हो एसो बाबद रे मध्य आपण लीगल नोटिस पठेई परिबे एमते अनेक सिविल मैटर अछि एवं जदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहउची हां आपण को भितरे गोटे कॉन्ट्रैक्ट हेइथिला एवं से कॉन्ट्रैक्ट न करिबा द्वारा से कॉन्ट्रैक्ट को जेतु से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कला अर्थात भांगी देला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैला एवं जा फल रे आपण बहुत क्षति हेले एवं से क्षति को भरण पोषण करिवो किए से क्षति रो भरण दबो किए से रिगार्डिंग आपण मध्य लीगल नोटिस पठेई परिबे जोटा होची कॉन्ट्रैक्ट मैटर को नै कि जोटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपण कहि पारंती बा आपण को लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट होई थाउ लैंडलॉर्ड टेनेंट माने जमीदार एवं टेनेंट जे प्रजा तांको भीतर जदि डिस्प्यूट हेइतिबो बा चेक बाउंस केस रे आपण मध्य लीगल नोटिस पठेई परिबे आ क्रिमिनल केस कथा जदि हमें कहिबा डिफामेशन अछि हां तादरे भी मानहानि जोटा हमें कहउछु तादरे भी लीगल नोटिस पठेइबो बा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कथा कोंतु बा एम्प्लॉयमेंट मैटर्स कथा कोंतु एमते अनेक केस अछि जो केस माध्यम रे आपण साधारणतः चाहिले केस करिबा पूर्वरु लीगल नोटिस पठेई परिबे तणो केस रे लीगल नोटिस पठेइबा कोनोसी बाध्यतामूलक नुह आपण एठी प्रश्न आसीबो जे मु जेटा लैंड डिस्प्यूट नै कि हम भाई मानक भीतर गोटे पार्टीशन सूट अछि तणो ताले आपणक वीडियो मुताबिक मु ता पूर्वरु लीगल नोटिस पठेबा कोन बाध्यतामूलक नै फ्रेंड्स आपण डायरेक्ट भी चाहिले कोर्ट रे केस करि परिबे सूट फॉर पार्टीशन आनी परिबे वकील माध्यम रे किंतु लीगल नोटिस बाध्यतामूलक न हेले मध्य आपण लीगल नोटिस पठेबा द्वारा किछिटा मात्रा रे एमती हेई थाए मने करा जो फॉर एग्जांपल मु कहूची मने करा हमरो दी भाई तीनी भौणी अछंती तणो मो भाई किबा भौणी मानक भितरु समस्ते राजी होउ नांती किछि भाई भौणी अछंती जो माने जमी को पार्टीशन करिया पे चाहू नांती किंतु मोर घर करिवार अछि मु चाहुनी एमतिया झंझट मोर पिला माने आगामी पीढ़ी रे भोगिबे सेही निमंते मु कोन करूची ना मोर जागा जो पैतृक संपत्ति अछि मु से पैतृक संपत्ति को भागबांट करिया पे चाहूची तण मु समस्त को रिक्वेस्ट कली किंतु केही सुनिले नाही जदी सुनी थाते ताले तहसील माध्यम रे मध्य मु पार्टीशन करि पारि थांती ओके फ्रेंड्स तहसील रे भी पार्टीशन हेई परिबो से रिगार्डिंग वीडियो भी ऑलरेडी अछि एवं कम समय भितरे जेमति 191C जोडा अछि तार प्रोविजन सेक्शन ओएलआर एक्ट से अनुसार मु जाई कि करि पारि थांती एवं मते बहुत कम समय भितरे कम खर्च रे ही पारथांता किंतु कोनोसी भाई भौणी माने राजी होउनांती बा ता भितरु किछि भाई भौणी माने राजी होउनांती तणो से परिस्थिति रे मु कोन करिवि ना लीगल नोटिस पठेइली को भाई मानक भौणी मानक जो माने मोरी प्रस्ताव रे राजी नहंती तणो लीगल नोटिस पठेवा द्वारा से नोटिस को पाइला मात्रे आपण ओराली कहिबा आ नोटिस पठेया भितरे हेल एंड हेवन डिफरेंस रहउछ नोटिस पाइबा मात्रे ता मन रे गोटा चमकदर धारणा आसीबो अरे काई के से नोटिस पठेला मते पुन कोर्ट कछि दिबा पड़िबो कोर्ट डाकीछि कोन कहिबी एमती ता मन रे आसीबो जदी से विषय रे किछि आवर नथिबो ताले से कंसल्ट करिवो वकील को द्वारा वकील तापर ताकू बा कोनोसी भद्र व्यक्ति को द्वारा कंसल्ट करिवो एवं तापर भद्र व्यक्ति बा वकील कहिबे जे से जमी भाग बाट पई कि तो भाई चाहूछि तणो आपण चाहिबे कंटेस्ट करले मोर कोन हबो किछि लाभ नै अजता आपण कोर्ट रो चक्कर माडिबे कोन हबो ना टंका पैसा
ଆପଣଙ୍କର ଓକିଲ ଖାଇବେ, ସମୟକୁ ସମୟ ଯିବ, ସେଇ ଭାଗକୁ ଆପଣ ସେତିକି ଭାଗ ପାଇବେ, ଯାହା ଏମିତି ତହସିଲରେ ଆପଣ ପାଇଥାନ୍ତେ ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ପାର୍ଟିସନ କରିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କରିକି ଆପଣ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ପାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ନାଇଁ ଭାଇ ଯାହାକୁ ଠିକ ପାର୍ଟିସନ କରିଦେବା। ତେଣୁ ସେଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ କୌଣସି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ନୁହଁ, ଏହା ପଠେଇବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଉପକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଲିଗାଲ ନୋଟିସରେ କ'ଣ ଥାଏ, ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲିଗାଲ ନୋଟିସରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ମନେକର ଜମି ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି ବା ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଭାଇମାନେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭାଇମାନେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଠେଇବେ ତାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପଠଉଛି କିଏ ନା ମୁଁ ପଠଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବଂ ଯାହାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହିତା ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଯିଏ ପଠଉଛି ହେଲା ବା ପଠେଇବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ରିକଭରି ଅଫ୍ ମନି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି, ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାହାର ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏବଂ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ, କେତେ ଟଙ୍କା, କେଉଁ ସମୟରେ, କୋଉ ଦିନ, କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ, ଯଦି ରିକଭରି ଅଫ୍ ମନି କଥା କହିବି ତାକୁ ଲେଖିବେ, ଏବଂ କେତେ ଯଦି ଫେରେଇଛନ୍ତି, ହଁ କେମିତି ଫେରେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଆକାରରେ ଫେରେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବି। ଯଦି ଜମି ପାର୍ଟିସନ ପାଇଁ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଉ ପିଢିରୁ ବା କାହା ନାଁରେ ଅଛି, ଏବଂ କିଏ ଆପଣ ଅଂଶୀଦାର କୋଉ ଭାବରେ, ଏବଂ କେତେ ଭାଗ ପାଇବି, ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବା ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେସିଫିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ହଁ ଲେଖି ହବ। ଆପଣ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଆଡଭୋକେଟ ସହିତ କନସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ବା ସେ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରେଇବେ। ଓକେ, ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ହଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ରିଲିଫ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଟଙ୍କା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଫେରାଅ ବା ଏତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଫେରାଅ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେ, କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ କେମିତି ପଠାଇବେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଉପାୟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କୋରିଅର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୋରିଅର ସବୁଆଡେ ଲାଗୁନି, ଯୋଉଠି ଉପଯୁକ୍ତ ହବ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଠେଇବେ, ବା ଆରପିଏଡି ଅଛି, ହଁ, ଇମେଲ ବି, ହଁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇମେଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଇମେଲର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ପଠେଇବା ଦରକାର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ବା କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଟ୍ରାକିଂ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ କରି, ଯଦି ସେ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ମାନିକି ଆସିଲା ବି ଆପଣ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ସୋ ଫାର ସୋ ଆଜ୍ ଗୁଡ୍, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବା କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବେ, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପଠେଇଥିଲେ ତାର ଯଦି ଟ୍ରାକିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ କାମ ଦେଇପାରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନା କାହିଁକି ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ପଠାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆଦୌ 5ଟି ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଭୁଲ ନାଁ କେବେ ବି ଦେବେନି। ଆପଣ ପଠଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ତା ନାଁ ବି ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭୁଲ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଠିକଣା ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ସହିତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟା ରଖୁଥିବେ। ଓକେ, ୱିଥ୍ ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଡିଫାମେସନ କେସରେ ବି ହେଇଥାଏ, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ବି ମନେ ରଖିବାର ବିଷୟ ଯେ
ଅତ୍ୟାଧିକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଏମିତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ନ ଦେଲେ ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି ଧମକ ଚମକ ଭାଷା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲରେ ଲେଖେଇବେ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇବାର ପ୍ରୁଫ୍ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଟ୍ରାକିଂ ରିପୋର୍ଟ ବା ସେ ଯୋଉ ମନି ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ତାର ରିସିଟ୍ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦରକାର ତାର ସବୁ ଆପଣ କଣ ନା ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ରଖିବେ। ଏବଂ ଲିଗାଲ ନୋଟିସରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଇନ ସମ୍ମତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେୟାକୁ ଦଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁକି ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ କେସରେ କଣ ନା ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ କରିବେ ନା କୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଦି ବେଲ୍ କୁ ହିଟ୍ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରୁ କରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଯିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, have a sweet day. Thanks for watching my video. Rest of it.